जय सीताराम। नमस्कार दर्शक बंधु, मु पद्मनाभ आपण मानू आस्ट्रोटी ओडिया राशिफल कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आसंत जे आम कथा हेबा चलित वर्ष 2024 सेप्टेम्बर मासटी वृष राशि व्यक्ति विशेषों किपरि कटिब। ए मासटी आपण जीवन प्रत्येक क्षेत्र में किपरि रही जानापी आपण भिडटी शेष पर्यंत देखु एवं भिडियो शेष में दि जाऊा प्रतिकार आपण करंतु आपन को शुभफल गुड़िक प्राप्त हो। दर्शक बंधु भिडियोर प्रथम पर्यायर आम जानिबा ए मासरे आपण केउं दिन गुड़िक शुभ दिन रही। जे दिन गुड़िक आपणकर कर्ममय जीवन, वाणिज्य, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रभृति क्षेत्र में आपण शुभफल गुड़िक प्राप्त हो। एवं परवर्ती पर्यायर विस्तृत भाव में आलोचना करवा मासटी आपण के क्षेत्र में किपरि आपण रहिबो एवं शेष पर्यायर जानिबा आपण के प्रतिकार करने द्वारा मासटी आपण अनुकूल रहिबो। तेज दर्शक बंधु प्रथम आरंभ करवा आपण सेप्टेम्बर मासर शुभ दिन गुड़िक कौन सबू रही एवं ए शुभ दिन गुड़िक आपण कौन सबू आपण जीवन में कौन सबू घटब। तेज दर्शक बंधु सेप्टेम्बर मास 3 तारिख आपण बंधुकर साहाय्य सहयोग प्राप्तिर दिन अच्छी। बंधु सहित साक्षात कर दिन आपण अच्छी। दिनटी आपण खुशी कटि। सेप्टेम्बर मास 6 आपणकर कौन रिलेशनशिप बहुत संपर्क मान सहित आपणकर साक्षात हो। मानसिक खुशी आपण को प्राप्त हो। समस्त सहित आलोचना आपणकर सफल हो। दर्शक बंधु सेप्टेम्बर मास 8 तारिख एवं 9 तारिख आपण कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करिए। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में आपण दिन गुड़िक भल रहिबो। समस्त कार्य आपण को निश्चित भाव में सफलता प्राप्ति हो। शिक्षा संबंधी प्रतियोगिता, राजनीति यह सब क्षेत्र में आपण को ये दिन गुड़िक शुभफल प्राप्त हो। दर्शक बंधु सेप्टेम्बर मास 10 तारिख एवं 11 तारिख आपण बहुत भल दिन अच्छी। ए दिन गुड़िक आपणकर को मानसिक शांति प्राप्त हो। आपणकर पारिवारिक जीवन, आपणकर दाम्पत्य जीवन मधुर रहिबो एवं बंधु मान सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो। व्यवसाय वाणिज्य रे आपन को लाभ मिलिबो। कर्म क्षेत्र में ए दिन गुड़िक आपण बहुत भल रहिबो। दर्शक बंधु सेप्टेम्बर मास 16 तारिख एवं 17 तारिख यही दिन गुड़िक आपणकर कर्म क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में दिन गुड़िक आपण शुभफल प्रदान करिबो। जदि चाकरी करिसेंती तबे आपणकर ऑफिशियल कार्य गुड़िक आपण बहुत भल हम, सहज हो। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में आपण को रोजगार वृद्धि हो। अर्थ आगमन जोग आपण रही। सेप्टेम्बर मास 18 एवं 19 तारिख आपण ए दिन गुड़िक बहुत भल अच्छी। बंधुकर साहाय्य सहयोग आपण को प्राप्ति हो। कौन विशेष व्यक्ति सहित आपणकर जोगाजोग हम। आय रोजगार ये सब आपण को बढ़िबार संभावना यथेष्ट अच्छी। आपण को आपणकर रुचिकर खाद्य ए दिन आपन को मिलिबो। धन प्राप्तिर जोग, किछि पैसा टंका ये सब प्राप्तिर जोग आपण रही। दर्शक बंधु सेप्टेम्बर 22, 23, 24 तारिख ए दिन गुड़िक आपण बहुत भल अच्छी। सब क्षेत्र में मानसिक शांति आपण को प्राप्त हो। अर्थ संबंधी समस्या आपण को शुभफल प्राप्त हो। अर्थ आगमन जोग अच्छी। किसी नुआ प्लान आपण करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष सहित आपणकर साक्षात हम। सेप्टेम्बर 27 तारिख दर्शक बंधु आपण बहुत भल अच्छी। ए दिन गुड़िक आपण मन में साहस पराक्रम आसब, एनर्जी आसब। आपण बंधुक सहित साक्षात करेंगे। बंधुकर सहयोग प्राप्ति हम। आपणकर गृह परिवार सुख शांति ये सब आपण को प्राप्त हो। सेप्टेम्बर 30 तारिख ए दिनटी आपण भल अच्छी। आपणकर घर परिवार को लेकिन शुभफल प्राप्ति हो आपण। दर्शक बंधु यह हूँ आपण सेप्टेम्बर मासर आपण शुभ दिन गुड़िक। एबे विस्तृत भाव में आलोचना करवा ए मासरे आपण जीवन में किपरि परिवर्तन आसिबो, केउं क्षेत्र में आपण किपरि रही। दर्शक बंधु प्रथम देखिबा क्यारियर क्षेत्र में ए मासटी आपण किपरि कटिबो। दर्शक बंधु आपणकर कर्म भाव में स्वामी शनिदेव बसिचंती
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ରବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ରହିଛି ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣ କରିବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ରୋଜଗାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଅର୍ଥ ଆଗମନର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ରୋଜଗାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏ ମାସରେ କିପରି ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏ ମାସଟିରେ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ପରିବାରରେ ସମୃଦ୍ଧି ରହିବ। କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିବ ଏବଂ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇକି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍କୁ ନେଇକି ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାସର ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପେଟ ଗୋଳମାଳ, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି କଥା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।